अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो खैर बात इधर उधर ना हो जाए, हमारा एक मुज़ाकरा नमाज के बारे में वो चल रहा है। उसी में नमाज की बात के से पहले एक बाब हमारे साहिब मिशकात ने नकल किया है कि भाई नमाजी के आगे से गुज़रने के बारे में, तो मेरे दिल में आया मैं आपकी खिदमत में उस सिलसिले में मुख्तसर सी बातें दो चार पेश कर लूँ कि जी नमाजी के आगे से गुज़रना, नमाजी के आगे से गुजरना, आपको कोई फरमान है? हाँ जी, आपने तो ये फरमाया कि जो नमाजी के आगे से गुजरता है ये तो शैतान ही हो सकता है। हाँ, फ़ैन नमा हुआ शैतान, गुजरने वाले गुजरे तुम उसको हाथ के इशारे से यूँ रोको या सुभान अल्लाह कहो, फिर भी नहीं रुक रहा, उसको सख्ती से यूँ हाथ से वो करो। क्यों? कहा कि ये तो शैतान है। नंबर 2, 40 साल तक खड़ा रहना ये आदमी गवारा कर लेगा सजा के तौर पर, अगर इसको पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने की क्या सजा है। नंबर 3, नमाजी के आगे से गुजरना, 100 साल तक खड़ा रहना ये गवारा करेगा सजा के तौर पर, लेकिन नमाजी के आगे से गुजरना ये गवारा नहीं करेगा। और शैतान कहा 40 साल, 100 साल, और आखिरी हदीस इस सिलसिले में यह है कि ये आदमी जमीन में धंसना तो गवारा कर लेगा। इसको अगर सजा का पता चल जाए, ये कहेंगे भाई मुझे जमीन में तो छोड़ दो, मैं धंस जाने को तैयार हूं, लेकिन नमाजी के आगे से कभी भी नहीं गुजरूंगा। इसी वजह से बाकायदा हमारे नबी खुद्दाम होते थे 2, वो बाकायदा एक लंबा, एक लोहे का बना हुआ, बल्कि लकड़ी का बना हुआ एक लंबा डंडा, जिसके किनारे में लोहे की नोक लगी हुई होती थी, ये अल्लाह के रसूल के साथ साथ चला करती थी। जब आपको मस्जिद से हट के ईदगाह में जाना होता या खुली सहरा में जाना होता, ये आपके आगे वो गाड़ ली जाती और उसकी तरफ रुख करके आप नमाज पढ़ते। मुक्तदियों का सुतरा तो इमाम है। जैसे खुदा न करे किसी के साथ नमाज में कोई वुजू टूट गया, खून बहने लगा, उल्टी हो गई, कोई भी हुआ, तो ये अगर गुजरना चाहे नमाजियों के आगे से तो यूं जा सकता है, इसलिए कि इन सब का सुतरा इमाम है। इमाम के आगे से गुजरना जुर्म होगा। लेकिन अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब हमारे लिए सुतरे की ज़रूरत होगी। जैसे हमारे यहाँ ये लगे हुए हैं, ये जो लोहे के और स्टील के और उसके लगे हुए हैं, इसको सुतरा कहा जाता है। इसके बाकायदा शरीयत के अंदर अहकामात हैं, और आदमी जानबूझकर ऐसी जगह पे खड़ा ना हो जो लोगों की गुजरगाह हो, वरना लोग मुजरिम नहीं होंगे, ये मुजरिम होगा। एक जगह लोगों की गुजरगाह है और जगह दूसरी जगह मौजूद है, ये जानबूझ के वो जगह छोड़ के वहां गुजरगाह में खड़ा हो रहा है, अब लोग कहां से गुजरे? तो ऐसी सूरत में ये मुजरिम है। वरना आदमी को इंतखाब ऐसी जगह का करना चाहिए जिस जगह में लोगों की गुजरगाह ना हो। फिर सुतरा भी नहीं है, जगह भी नहीं है, तो कितने फासले से इस नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। तो उलमाए किराम एक बात लिखते हैं कि जब आदमी की नज़र सजदे की जगह पर हो और उसकी नज़र की गहराई है चारों तरफ, इसकी नज़र कितने इलाके को घेर रही है, इसकी नज़र कितने इलाके को घेर रही है, तो उस इलाके को मुस्तस्ना करेंगे, यानी अपनी सफ़ के साथ मज़ीद 2 सफ़े, वो 3 सफ़े छोड़ करके ये आदमी अगर आगे से गुज़रना चाहे तो गुज़र सकता है। तो ये सुतरे के बारे में कुछ बातें कि भाई नमाजी के आगे से मसाजिद के अंदर गुज़रने का आम मामूल है। हाँ, इस वजह से हमारे यहाँ से भी खिड़की है, और हमारे यहाँ ये जगह भी है, कोई यूँ गुजरना चाहे, यूँ सीधा जाना चाहे और लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हों, यहाँ से सीधा गुजरना चाहे तो और वहाँ से भी दरवाज़ा है तो वो भी गुजर सकता है। तो ये सुतरे के बारे में 1-2 बातें वो आपकी खिदमत में पेश करनी थी। बाकी नमाज शुरू करने से पहले अल्लाहु अकबर से लेकर के
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तक, अल्लाह अकबर से लेकर के अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तक क्या पढ़ना है ये भी सब बताया है। नक्लो हरकत क्या करनी है ये सब एक एक छोटा छोटा टुकड़ा तक हमारे नबी ने वो छोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि जो गड़बड़ चीज़ें किसी के अंदर दाखिल होने का इम्कान है और वो अल्लाह के रसूल को सख्ती से नापसंद है, उनको जानवरों के साथ तशबीह दे करके मना किया। अच्छा ये करोगे तुम, ये तो फलाने जानवर की हरकत है, ये मैंने सुने तुम लोग ये करते हो, खबरदार ये तो फलाना जानवर करता है। अली अल्लाह अकबर, मैं तेरे लिए वही पसंद करता हूँ जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। उहिब्बु लिनफ्सिका मा उहिब्बु लिनफ्सी, मैं तेरे लिए उसी को पसंद करता हूँ जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। लिहाजा अली सुन लो मेरी बात, ला तुक़अ बैन सजदतैन, जब एक सजदा कर लो, अब जल्दबाजी है कि भाई बस दूसरा सजदा भी एकदम हो जाए, तो आदमी जलसे के अंदर सुन्नत के मुताबिक नहीं बैठ रहा, बल्कि उसको जल्दबाजी है, क्या कर रहा है, अपने दोनों टांगे खड़ी करके एड़ियों के ऊपर अपनी सुरीन रख रहा है। अली खबरदार ऐसा नहीं करना। क्यों? कहा ऐसा तो शैतान बैठता है। अल्लाह अकबर। दो सजदों के बीच में या अत्तहियात में बाज लोग बैठते हैं, दोनों टांगे खड़ी करके एड़ियों के ऊपर बैठते हैं। कहा कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहानी अन उक़बति शैतान, का शैतान ऐसा बैठता है, दोनों टांगे खड़ी करके एड़ियों पे बैठना। कैसे बैठना है, तरीका बाकायदा बताया, फरमाया उल्टा पांव बिछा लो। ये अत्तहियात में बैठने का और जलसे में बैठने का तरीका, उल्टा पांव बिछा लो और बिछा करके ऐसा मत बिछाओ बल्कि यूं बिछा लो कि उस पांव की सारी उंगलियां किबले की तरफ हो जाए। पांव बिछाओ और पांव की सारी उंगलियां किबले की तरफ मोड़ दो, जिनकी मुड़ सकती है, बुजुर्ग हजरात जिनके उंगलियों में तकलीफ, उंगलियां सुन हैं या और कोई परेशानी है, नहीं मोड़ सकते, कोई हरज नहीं, लेकिन जो मोड़ सकते हैं, जवान हैं, वो इस तरह अपनी आदत डाले कि ये उंगलियां सारी यूं मुड़ गई, किसकी तरफ हो गई, किबले की तरफ हो गई। इस पर तुम बैठ जाओ और सीधे पांव की उंगलियां खड़ी कर लो, पांचों के पांचों उंगलियां मोड़ करके उनको किबले की तरफ कर लो और सीधा पांव ये बिल्कुल सीधा खड़ा कर दो इस तरह, और इसकी उंगलियां पांचों के पांचों किबले की तरफ कर लो। तो ये अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम तक ये पूरी नमाज का तरीका बताया। मैं अहादीस की रोशनी में आपकी खिदमत में बैठा हूँ। अहादीस की रोशनी में, अहादीस इसलिए नहीं पढ़ूंगा, वक्त हमारे पास थोड़ा, कि अल्लाह के रसूल ने नमाज कैसे शुरू की। कहा कि तुम में से जब भी कोई नमाज शुरू करे, ये दोनों हाथ जो हथेलियां हैं उनका रुख किबले की तरफ हो, और किबले की तरफ रुख हो, और ये जो तुम्हारे अंगूठे हैं इसके किनारे तुम्हारे कान के नरम हिस्से को छुए, और ये जो तुम्हारी उंगलियां हैं ये तुम्हारे कानों के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाए, और ये जो अंगूठे से नीचे के तुम्हारे हाथ का हिस्सा है, कलाई के पास का जो जोड़ है, ये तुम्हारा कंधों के पास आ जाए। अल्लाहु अकबर, यूं किबले की तरफ, अल्लाहु अकबर। बाज लोग अल्लाह नहीं, ये नहीं चलेगा। बाज लोग कोई कान पकड़ लेते हैं, ये भी नहीं चलेगा। कोई हाथों को ऐसा कर लेते, ये भी नहीं चलेगा। बिल्कुल किबले की तरफ दोनों हथेलियां, अल्लाहु अकबर और अल्लाहु अकबर, और ये वाला अमल साथ साथ होगा। ये नहीं कि पहले हाथ बांध लिया फिर बाद में कह रहे अल्लाहु अकबर, नहीं,
ساتھ ساتھ مقارنت. اللہ اکبر. جب آپ بار بار مشق کریں گے تو آپ کی عادت ہو جائے گی، ورنہ آپ یوں آئیں گے تو یوں ہو جائیں گے. یوں نہیں کرنا، یوں اخیر تک ایسا آنا ہے، اخیر تک. اللہ اکبر. قبلے کی طرف. اور ہاتھوں کی نوعیت اس طرح، اشارے نہ دیں. ہاتھ انگوٹھا، انگوٹھے کا کنارہ کان کی لو کو چھو جائے. شحمت الاذنین ہمارے نبی نے فرمایا. شحمہ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر کان کی لو. اور ہاتھ کیسے باندھنے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑنے کا. یہ 3 انگلیاں جو شہادت کی انگلی اور بیچ والی اور ساتھ والی انگلیاں یہ کلائی کے اوپر پھیلا دینی ہے. چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے سے کلائی کو پکڑنا ہے. اور یہ جو الٹا ہاتھ ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑنا، ایسے ہاتھ نہیں باندھنا، ایسے ہاتھ باندھنے. ہاتھوں کو دونوں انگلیوں کو ایسے پکڑ کر کے دونوں اس طرح کر کے یہ ہاتھ ایسا ہو. اور باندھیں گے کہاں پر؟ پکے نمازی جو یہاں میرے پیچھے کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں نماز، ان کو چاہیے یہ نماز کو دیکھیں ہماری اور سیکھیں. پہلی صف کے اندر ہوں گے اور ہاتھ ایسے بندے ہوں گے، ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ نہیں. کیوں ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ ہیں آپ کے؟ اتنا عرصہ ہوا، آپ 20 سال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیوں نماز صحیح؟ آپ کیوں اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہیں؟ اور ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ یہ مذاکرہ ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من السنت، اللہ کے رسول کی سنت ہے کیا کہ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی پر رکھ لو اور ناف کے نیچے ہاتھوں کو چھوڑ دو. ناف کے نیچے ہاتھوں کو چھوڑ دو، کہ حضرت علی فرماتے ہیں. اور جھک کر کے کھڑے مت ہوا کرو اور نہ سینہ تان کے کھڑے ہوا کرو. درمیانے انداز میں تمہیں اس طرح ہو، نہ ایسا ہو نہ ایسا ہو. جھک کے کھڑے مت ہوا کرو، نہ گردن کو جھکایا کرو، سینے کے ساتھ ملایا کرو، نہ اپنے کندھوں کو جھکایا کرو، نہ تان کے کھڑے ہوا کرو. بالکل اپنی طبیعی حالت میں کھڑے، نظریں تمہاری سجدے کی جگہ پر ہو. یہ آپ نے اللہ اکبر کا، ہاتھ کے باندھنے کا یہ آپ نے طریقہ بتایا، کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا. اور جب رکوع میں جاؤ فرمایا خبردار گدھے کی طرح اپنے سر کو نیچے مت کرنا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہمارے نبی کو کوئی چیز بری لگی تو آپ نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی. جیسے سجدے میں آپ نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی آپ کی خدمت میں، اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اطمینان سے سجدہ کرنا. وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ عمومی فضا، یہ سننے کی بات ہے اس لیے میں بیچ میں عرض کر رہا ہوں. وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الْكَلْبِ، تم سجدہ اطمینان سے کرو، لیکن کیسے کرو؟ مکن فی سجودکا، اپنی کمر کو بالکل ٹائٹ رکھو سجدے میں، گرایا مت کرو اپنے آپ کو زمین پہ. اور سجدے کے اندر تمہاری 10 کے 10 انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں، قبلہ رخ ہو. اور سجدے کے اندر تمہاری یہ والی کلائی زمین پہ بچھی ہوئی نہ ہو. اور کیا فرمایا؟ خبردار جیسے کتا اپنی کلائیوں کو بچھاتا ہے نا، تم اپنی کلائیوں کو کتے جیسا مت بچھایا کرو. یہ ڈانٹ کا جملہ ہے. اس میں بہت سارے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں جیسے دنیا بھر کا تھکا ہوا اس کو بس یہی آرام کی جگہ ملی ہے. سجدہ تو کہا کہ سب سے زیادہ جو بندہ خدا کے قریب ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے. اکثر الدعاء فی السجود، سجدے میں دعائیں زیادہ مانگا کرو. بندہ سجدے میں سب سے زیادہ خدا کے قریب، اس لیے سجدے میں جب تم ہو تو تمہاری ناک اور پیشانی اچھی طرح ٹکی ہوئی ہو زمین پر. اور آدمی 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے. نمبر ایک پیشانی ناک کے ساتھ ہی ہے، یہ چہرہ. نمبر دو 2 اور 3 دونوں ہاتھ، اور 4 اور 5 دونوں گھٹنے، اور دونوں ٹانگیں 6 اور 7 اعضاء پہ بندہ سجدہ کرتا ہے. اور سب کا رخ قبلے کی طرف.
10 के 10 हाथ की उंगलियां, 10 के 10 पांव की उंगलियां, और इन दोनों को बिछाओ मत, इनको किबले की तरफ। बहुत सारे लोग सर पीछे हाथ आगे, बहुत सारे लोग हाथ बहुत पीछे सर बहुत आगे। नहीं, ऐसा हाथ रखो कि तुम्हारे कान के लो से पानी का कतरा टपके तो वो अंगूठे पे गिरे, ऐसा सजदा करो। और हाथों को ऐसा तुमने यहां से, ये पहलू से अपने हाथों को दूर रखना है। इसलिए दूर रखना है, इसलिए ये मिला के रखना का ये मस्तूरात का काम है। ये चिपका करके सजदा करना ये औरतों का सजदा है। तुम्हारा सजदा तो ऐसा होगा मर्दों वाला सजदा, टिका करके सजदा, ऐसा तुम्हारा सजदा हो। तो रुकू के अंदर भी फरमाए जब तुम रुकू में जाओ तो गधे जैसे सर नीचे मत करो। और सजदे में फरमाया हाथों को कुत्ते की तरह मत बिछाओ। और नमाज के अंदर तुम सजदे की नजर पे देखो, वला यल्तफित अहदुकुम इल्तिफात अस्सालबी, जैसे लोमड़ी होती है, लोमड़ी के देखने का स्टाइल एकदम यूं होगी यूं देखेगी, यूं होगी तो यूं देखेगी। कहा कि लोमड़ी की तरह नमाज में इधर उधर मत देखा करो, नमाज में नीचे देखो। तो लोमड़ी के साथ तशबीह दे रहे हैं, शैतान की हरकत से मना कर रहे हैं। और नमाज के अंदर फरमाया एक दफा हाथ उठाते बस, अल्लाहु अकबर, बस। सहाबा को देखा, सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, घबराए न करे लोगों से कि भाई लोगों ने हमारे सामने क्या बात पेश कर रहे हैं, हम आपके सामने दलील से बात कर रहे हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखा नमाज पढ़ते हुए, कहा ये क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग तो जो है ना नमाज के अंदर ये हाथ हिलाते रहते हो, ये तो ऐसा है जैसे कि सरकश घोड़े अपने दुमों को हिलाते हैं। उस्कुनू फिस सलाह, नमाज के अंदर नक्ल हरकत खत्म। किसी ज़माने में थी, बात के अंदर नमाज में नक्ल हरकत ख़त्म हो गई। नमाज में एक बस हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर, उसके बाद नमाज के अंदर खबरदार, नमाज के अंदर पुरसुकून रहना नमाज के अंदर। और क्या फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो, इज़ा कब्बरल इमाम फकब्बिरू, जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम को इसलिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है कि इमाम की पैरवी करो। और एक दिन तो साफ फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी इमामुकुम, ए लोगों मैं तुम्हारा इमाम हूँ, खबरदार जो मुझसे पहले किसी ने रुकू किया, खबरदार जो मुझसे पहले किसी ने सजदा किया, अगर तुम में से किसी की ये आदत गई नहीं तो कहीं ऐसा ना हो उसकी शक्ल गधे जैसी ना बन जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए नमाज, इमाम साहबा कहते हैं हम खड़े रहते थे, जब हुजूर अगला रुकन कर लेते फिर हम हुजूर के पीछे जाते। इतना अल्लाह के रसूल ने हमें डांटा इस सिलसिले में। तो रुकू कैसे करो, का बिल्कुल सीधा रुकू, तुम्हारी कमर भी सीधी और तुम्हारा सर भी सीधा। अगर कोई प्याला रख दे तुम्हारी कमर पर तो वो प्याला ठहरा रहे, वो दाएं बाएं की तरफ लुढ़क न जाए तुम्हारी कमर की टेढ़ेपन की वजह से। तो तुम्हारा सर, तुम्हारी कमर, तुम्हारी सुरीन वो एक सीध पे हो रुकू के अंदर। दोनों हाथ खुले रखो, अपने घुटनों को पकड़ के रखो और घुटनों को टेढ़ा मत करना, और हाथों को भी टाइट रखना और कमर को सीधे रखना। और जब तुम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहो, इतनी देर तक खड़े रहो जब हर जोड़ तुम्हारा पुरसुकून हो जाए, हर जोड़ पुरसुकून हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जितनी देर में ये 3 तस्बीहात कहते हैं इतनी देर कहना, कहा कि बहुत बड़े सवाब की चीज़ है। वरना कम से कम हरकत इंतकालिया बंद हो जाए, इतना खड़ा रहना तो वाजिब है। और अगर आपने रुकू से सर उठाया और सीधे गए, नमाज नहीं हुई। सजदा सहवा करेंगे तो नमाज होगी, वरना नमाज नाकिस है। तो ये है। और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा से सजदे में कैसे जाएंगे, का सजदे में हाथों को यूं पहले नहीं लेके जाएंगे। अगर आप माजूर है, घुटनों में दर्द है तो ले जा सकते हैं, नहीं, पहले घुटने जाएंगे, फिर हाथ जाएंगे, फिर नाक जाएगी, फिर पेशानी जाएगी। जो आज़ाब ज़मीन के करीब है वो पहले जाएंगे,
اور خبردار تمہارے جو ہے اونٹ جیسے مت بیٹھو. یہاں اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی اس لیے کہ اونٹ یوں بیٹھتا ہے. کہ تم نے سجدے کے اندر یوں نہیں جانا, تم نے سجدے میں یوں جانا ہے. تمہارے پاؤں پہلے ہوں, ٹیڑھے ہوں, پھر تمہارے ہاتھ ہوں, پھر تمہاری ناک لگے, پھر تمہاری پیشانی لگے. اور سجدے کی پوری تفصیل میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. ایسا سجدہ کرنا ہے تم نے بالکل ٹکا کر کے, اس کو بچھانا نہیں ہے, اس کو کھڑا رکھنا ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں لگانا. یہ کونیوں کا اوپر کا حصہ یہ پہلو سے الگ رکھنا ہے. اتنا الگ رکھتے تھے, چھوٹا بچہ بکری کا اگر گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. ایسے آپ سجدہ کرتے تھے. اور بیٹھنے کا طریقہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ بیٹھیں گے کیسے. اور کھڑے ہونے کا طریقہ رکو, یعنی بعض لوگ تیسری اور پہلی رکعت میں تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں. صحابی کیا کہتے ہیں, کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے فرمایا جیسے گرم گرم پتھر پر آدمی ٹکتا نہیں ہے, آدمی ایک دم شفٹنگ کی کوشش کرتا ہے کہ میں شفٹ ہو جاؤں. فرمایا جیسے گرم گرم پتھر سے آدمی ایک دم منتقل ہوتا ہے. ہمارے نبی پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد ذرہ برابر نہیں ٹھہرتے تھے, سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. ذرہ برابر نہیں ٹھہرتے تھے, سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. اور التحیات, چھوٹا تحیات ہو یا بڑا تحیات ہو یا جلسہ ہو, اس میں آپ کو طریقہ بتا دیا. پاؤں بچھانا ہے, اس بچھے ہوئے پاؤں کو بھی قبلہ رخ رکھنا ہے. اور جس پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے اس کی ساری انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. سلام کیسے پھیریں گے؟ اجی سلام تو ایسے پھیریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ تو الفاظ اپنی جگہ پہ وہ کہیں گے, لیکن سلام ایسا پھیریں گے. ہمارے ہاں پہلی صف میں دیکھتا رہتا ہوں, سلام جو پھیرتے ہیں وہ اشارے کرتے ہیں. یہ سلام نہیں ہے. سلام تو ایسا پھیریں کہ آپ کو, وہ ہمارے ایک دوست گئے کسی حکیم صاحب کے پاس, یہاں دہلی والے حکیم صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی گردن میں درد ہے نا, آپ سنت کے مطابق سلام پھیرنا شروع کر دیں, آپ کی گردن کا درد ختم. اجی سنت کے مطابق سلام کیا ہے؟ سنت کے مطابق سلام یہ ہے, اتنی گردن کو پھیر لو کہ تمہارا یہ والے رخسار پیچھے والے آدمی کو نظر آئے, اور تمہارے بائیں رخسار پیچھے والی شخصیت کو نظر آئے. یعنی اتنا تم نے گردن کو موڑنا ہے, اور نظروں میں پوری صف کو نہیں دیکھنا, کسی کو بھی نہیں دیکھنا, نظروں میں آپ نے اپنے کندھے کو دیکھنا ہے. دونوں سلاموں کے اندر ابتدا اس کی بیچ سے ہوگی, انتہا اس کی کندھے کے اوپر ہوگی, نظریں کندھے کے اوپر رہیں گی. یہ ہے سلام پھیرنے کا طریقہ. اور التحیات میں نظریں کہاں ہوں گی؟ گود میں ہوں گی. رکوع میں نظریں کہاں ہوں گی؟ پاؤں کے پنجوں کے اوپر ہوں گی. قیام میں نظریں کہاں ہوں گی؟ قیام میں نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں گی. اور سجدے میں نظریں کہاں ہوں گی؟ وہ ناک کے اوپر ہوں گی. یہ نظروں کی تشکیل اللہ کے رسول نے کی ہے. سجدے میں دونوں ہاتھ چپکے ہوئے ہوں گے, التحیات کے اندر دونوں ہاتھ طبیعی حالت میں ہوں گے, رکوع کے اندر دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے. اور پورا آپ کو یعنی تکبیر تحریمہ سے سلام تک, یہ سب احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی دیر میں یہ نماز کا ایک نظارہ پیش کیا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج سے ہم سب نیت کریں, میں بھی کروں, آپ بھی کریں, ہم ایسی ہی نماز پڑھیں گے. ہاں اس کی نیت. اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ بھی ہم نے بیان میں یہ بات سنی, جتنا آپ بتائیں گے اتنا آپ کی نماز پکی ہوگی. اور دعا ہے ہمارے نبی نے, اللہم انی اسألک تمام الوضو, اے اللہ میں آپ سے پورا وضو مانگتا ہوں, پورا وضو یعنی سنت کے مطابق, و تمام الصلاۃ, یا اللہ میں آپ سے پوری نماز مانگتا ہوں, نماز میں گڑبڑ نہیں, ہاں شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز کی درخواست ہے. اور نمبر 3, اللہ میں آپ سے پوری بخشش مانگتا ہوں. جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو گئی تو بخشش بھی میری کیا کر دیں؟ پوری کر دیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.